যিনি উপনগর পয়লা বৈশি ফেস্টিভ্যাল নিয়ে जों সংসালাইहा যিনি উপনগর যতবাসী গ্রামবাসী जों বৈশি সংসালাইहा সংসালাইमोन যিনি বৈশি পান্ডানো উদ্বোধন করিफाया যিনি खाथुसानि যিনি रंनां सार विकास देबबर्मा ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार যিনি বৈশি পান্ডানো संसारी फायहा संसारी फायमोन ये मुनो बारी बारी के खा काहां जाफायो जों र बৈশি फेस्टिवल नि कमिटी पक्ष हইতে आरो नि जों 2 दिन देपियो जों र बৈশি पान्डा केनाय दिनै साहा दिनै 17 तारिख नाय 18 तारिख ब 2 दिन देपि जों र बৈশি र सालायनाय जालायनाय सुजायनाय दिनै गरैया